innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ajurakum yawmal qiyamati faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur। फ़िक्र मौत के बारे में आज का मेरा बयान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसे मेरे लिए सदका जारिया बनाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। मैं आपके लिए आयतें, हदीसें चुन चुन कर लाता हूँ, भाइयों की नसीहत के लिए, बहनों की नसीहत के लिए, कि अल्लाह ताला मेरे इस अमल को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फ़रमाए और इस रियाकारी शिरक से बचाए और ख़ालस अपनी रज़ा के लिए मुझे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ भाई, ये सूरतुल आल इमरान है, आयत नंबर 185 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर इंसान ने, जितने भी इंसान दुनिया में आए हैं वो इंसान हैं, वो जानदार हैं। जितनी भी चीज़ जिनमें जो हरकत करती है जानदार, कुल यानी कुल, हर चीज़, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर चीज़ ने मौत का जायका चखना ही चखना है। और ख़ास तौर पर इंसानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम कलाम है कि जितने भी इंसान आए, कुल नफ्स, जितने भी नफ्स हैं, ज़ाइक़ातुल मौत, मौत का जायका उन्होंने चखना ही चखना है। कोई ऐसा इंसान नहीं जो बाकी रहेगा। हर एक ने मरना है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है। हमारे बड़े जो हैं वो भी बाज़ जो हैं फ़ौत हो चुके हैं, बाज़ जो हैं फ़ौत हो चुके हैं और बाज़ों का नंबर आने वाला है। वो कहते हैं ना कि कब्र में टांगे हैं। मेरे भाइयों, कुछ पहुंच चुके हैं मंज़िल के करीब, कुछ पहुंचने वाले हैं। रहना किसी ने नहीं है, मरना हर एक ने है। तो अक्लमंद वो है जो उसकी तैयारी करे। एक सहाबी था, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। तो मेरे भाइयों, हमें मौत की तैयारी करनी है, हमें मरना है, हमने हिसाब देना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमने पेश होना है, हमें कब्र में जाना है, वहाँ हमसे सवाल पूछे जाने हैं। ये कुरान मजीद में आता है, हदीसों में आता है। हमें क्यों समझ नहीं आती, हम किस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं। हर वक्त पैसा 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 करते ही कुछ कार बजती है आकर वो बंदा वहीं मर जाता है। ना वो नमाज पढ़ता है, ना रोज़ा रखता है, ना हज करता है, ना ज़कात देता है। पैसे के पीछे भाग रहा है, गाड़ी में बैठा स्पीड भगा रहा है और गाड़ी कहीं ठुकती है जाकर और मौके पे ही दम तोड़ जाता है। उसकी ज़ुबान पे कलमा भी जारी नहीं होता। मेरे भाइयों, कलमा तब जारी होगा जब कलमे वाले अमल ज़िंदगी में करोगे, ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ोगे, रोज़े रखोगे, हज करोगे, सुबह उठकर नमाज़ पढ़ोगे, तिलावत करोगे, दुआ करोगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलमा नसीब करेंगे। मेरे भाइयों, जितने मर्ज़ी इसको याद कर लो। कब्र में जब सवाल होगा मन रब्बू का, मन नबीयू का, मन दीनू का, इनके जवाबों को जितना मर्ज़ी याद कर लो, लेकिन वहाँ मेरे भाइयों अमल बोलेंगे। अमल, जो बंदा नमाज पढ़ता है, कुरान मजीद खोलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करता है, अज़कार करता है, ज़िक्र करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है, उसको ये जवाब आएंगे। जितने मर्ज़ी रटने से, याद करने से ये जवाब नहीं आएंगे, उसके अमल बोलेंगे कब्र में। बंदा वही जवाब दे सकेगा जो नमाज पढ़ता होगा, जो कुरान मजीद की तिलावत करता होगा, जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी आँखों से आंसू बहाए होंगे, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हुआ होगा, वही जवाब देगा। जो शराबी है, जानी है, बदकार है, वो जितना मर्ज़ी इन जवाबों को याद कर ले कि मैं कब्र में जवाब दे दूँगा, मेरे भाइयों जवाब नहीं आएंगे। वहाँ यही लफ्ज़ ज़ुबान पे आएगा, ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। मेरे भाइयों, जवाब उसी को आने हैं जिसने अमल अपने अच्छे करने हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने अमल अच्छे कर लो। अल्लाहु अकबर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना अजूरकुम यौमल क़ियामति। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क़यामत के दिन पूरे पूरे बदले मिलेंगे। जो दुनिया में रह कर नेक अमल करता है, अच्छे अमल करता है, नमाज़ पढ़ता है, उसको वो बदला मिलेगा, उसका अजर मिलेगा।
اور جس نے دنیا میں رہ کر لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا، لوگوں کا جینا دبر کیا ہوا ہے، تو اس کو برا ہی مطلب ملے گا، اس کو آگ میں جلایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں دیکھوں میں کون سے عمل کر رہا ہوں، میں اپنے اندر جھانکوں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں صبح اٹھتا ہوں، صبح اٹھ کر سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، میں دوپہر کو کیا کرتا ہوں، میں شام کو کیا کرتا ہوں، میں اپنے عملوں کا جائزہ لوں۔ آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، لوگوں پر انگلیاں مت اٹھائیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے، ڈھمکائیں یہ کر رہا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے گریبان میں، اپنے من میں جھانکو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اعمال کیا ہیں، کیا میں اللہ کے سامنے اگر اسی حالت میں فوت ہو جاؤں، اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں، کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ اگر اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے، اللہ رب العزت مجھے بخش دیں گے؟ میرے عمل ایسے ہیں؟ میں خود دیکھوں اپنے گریبان میں، کسی پہ انگلی نہ اٹھاؤں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو کسی کا نہیں بنتا تو اپنے آپ کا تو بن۔ میرے بھائیوں، اپنے عمل ایسے کر لو کہ اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ اور اللہ رب العزت ہمیں بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی بندہ کامیاب ہے۔ یہ کوٹھی بنا کر رہنے والا، گاڑیوں میں رہنے والا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بندہ کامیاب نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کچھ نہیں، صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں رنگ برنگی گاڑیاں، رنگ برنگی کوٹھیاں نظر آتی ہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آخرت کی تیاری کر لو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ایک دن آنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اپنے عمل ٹھیک کر لو میرے عزیز بھائیوں، اپنے عمل ٹھیک کر لو، نماز پڑھو، اللہ کے سامنے سر کو جھکاؤ، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کبھی تنہائی میں موقع ملے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لو، اپنے گناہوں پر پچھتا لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، اللہ کے سامنے رو لو، اللہ کو راضی کر لو اگر کامیابی چاہتے ہو تو۔ اگر اللہ کو راضی کر لو گے، جنت ملے گی، بہاریں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، اللہ اکبر، آسائشیں ملیں گی، مہمان نوازی کی جائے گی۔ اگر اللہ کو ناراض کر لیا، جہنم کا بالن بنا دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہے، میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے اور میری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔